आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आमे आज ये वीडियो रे देखिबा जे इंग्लिश रो केतटा होमवर्क क्वेश्चन पूर्वरु हमर मैथ रो होमवर्क क्वेश्चन गुटिक आलोचना करथिलु बा हम गोटे वीडियो अपलोड करथिलु। एठार आम इंग्लिश रो होमवर्क आलोचना करबा जे माने ट्यूशन करछंती किबा बापा माँ भी मध्य निज छुआ माननकु केमिति होमवर्क दे पारिबे घरे तांकर टिके एक्स्ट्रा डेवलपमेंट पई से विषय रे हम चलंतु देखिबा। सब स्टूडेंट मानक पई छोट छोट स्टूडेंट मानक पई चलंतु हम आलोचना करबा। प्रथम रे आपण दे पारिबे अरेंज द लेटर्स गोटे वर्ड रो सब लेटर गुडा को एपट सेपट हे कि रहिछि ताकू तमे देबा ताको ना से माने अरेंज करके वर्ड टिकु सठिक वर्ड टिकु लिखिबे। हां देखो एठी लिखि दै छी HCASOOL या को से मान को देबो से मान अरेंज करके जेमिति कि कोन यार सठिक वर्ड टा कम स्कूल से लिखिबे सिंध सिके ई अछि ताकू कर देबे से मान जति करबे केक हला एही बळी भाबरे आपण माने तुम निजर पिल्ला माने हंतु किबा जति आपण ट्यूशन दीदी हेइथिबे ताहले निजर स्टूडेंट मानन को मध्य देई पारबे। सेकंड रे हम गोटे प्रकार देखिबा जेटा कि ए एवं आन रो व्यवहार ताकू सिखे पारबे स्टूडेंट मानन को कोठी ए बसिबो कोठी आन बसिबो। ओके एप्पल डैश दे दे एप्पल दे दे ए बसिबो ना आन बसिबो आ रैबिट रे मध्ये से भल भाबर केतरा मध्ये कोन प्रश्न आपण देई पारबे सेटा गोटे डिफरेंट रो गला। नेक्स्ट टाइम आ गोटे प्रकार देखिबा थर्ड नंबर रे जे केवल गोटे स्पेसिफिक वर्ड दे दे ए ई आई ओ यू एई पांचटा भितरु ए डैश जगह बसई कि कोन गोटे वर्ड जेमिति होतबो एते बी गैपटा रहिला डैश रहला एल एल एई पांचटा ऊपर जो पांचटा वर्ड अछि बा लेटर अछि ताकू नै के हम बसई कि कर पारे बी ए एल एल तबर एफ ए एन ना एस ओ एन कि एस यू एन जहा हे पारिबो ताकू नै कि आपण माने करबे। तापर नेक्स्ट देखिबा तापर नेक्स्ट हम देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन जोटा के देछि राइट 5 फ्रूट्स नेम ना एठारे 5टा फ्रूट रो नेम लिखिया कहै जहा द्वारा कि कोन से मानकर फ्रूट गुडिकर नाम मन रहबा सह से माने रिकॉल करि पारबे एवं राइटिंग स्किल मध्ये तांकर कोन बेटर हे पारिबो। से भल भाबरे फ्रूट रो नेम बर्ड्स रो नेम 5 नंबर देछि बर्ड्स रो नेम लिखिबे एवं अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे ताकू सजेबे तर बर्ड्स 5टा लिखि देले अल्फाबेट अनुसार ए रे जो वर्ड ता थिबो आगर रखिबे कि तापरे बी लेटर वर्ड कि सी लेटर वर्ड जहा थिबो सीरियल अनुसार ताकू अरेंज करबे 5टा वर्ड लिखि दे कि अल्फाबेटिक ऑर्डर रे। देन 6 नंबर रे 5 ट्रीज नेम एंड राइट इन पार्ट्स ताको एमिति मध्ये दे पारिबे तो अलग अलग ट्री नेम रे दे पारियो फ्लावर्स रे दे पारियो कि एनिमल्स रे दे कि तांकर सब पार्ट्स गुडी को लिखबा को पारिबो हम देइ जेठारे 5 ट्री नेम लिखबा और इट्स पार्ट्स लिखबा। हां पत्र डांगा एगुडा सब इंग्लिश ताको लिखबा को मध्ये कहि पारिबे। 7 नंबर रे हम देखिबा एठा लिखबा 10 एनिमल नेम लिखिया को छै एनिमल नेम 8 नंबर रे हम रखिछि स्पेसिफिक रेड फ्लावर नेम माने सब फ्लावर नाम लिखि पारिबे नै केवल कोन रेड फ्लावर तुमे अलग अलग कलर दे कि तांको मध्ये सेमिति दे पारिबो से माने लिखबे। नेक्स्ट टाइम देखबा आ गोटे टाइप रो क्वेश्चन जे राइम वर्ड देखबा एटा कि कोन एका एका शब्द थिबो धर विंग्स रो रिंग्स मैप रो केंदे हो धर टैप ए भली भाबरे जोटा कि कोन समान शब्द ए वर्ड ता जेमिति शब्द ताको कहबो सेही भली एका शब्द थिबा भली आ गोटे वर्ड लिखिबा को काइट धर राइट किंग रिंग ए भली भाबरे हला एटा राइमिंग वर्ड तांको दे पारिया लिखि पारिबे। नेक्स्ट हमें 10 नंबर रे देखिबा मेक अ सेंटेंस हमें जेम भली भाबरे ओडिया रे वाक्य गठन करबा को देउछि पिलांको सेही भली भाबरे हम गोटे गोटे वर्ड दे देबा तांको नै कि से गोटे गोटे शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस लिखि पारिबे जेमिति हमहु सेटा मध्ये कोन पिला मानकु सिखेबा को पड़ो बेसी भिडियो नु थोड़ा टाइगर लेते टाइगर हैज ए टेल छोट छोट जहा हमर फेस रो गोटे एग्जांपल दाउ दे पारे कि लेग दे पारिबा पिला मानकु आ सांग नाम गोटे राम हरि एमिति दे पारे सी इज माय फ्रेंड कि ही इज माय फ्रेंड ए भल भाबरे छोट छोट से माने वाक्य सेंटेंस तयारी करि पारे। ए गुडी को बेसी बड़ स्टूडेंट मानक पाइ न आपण माने जहा को दे पारबे। 11 नंबर देखिबा नॉट रो यूज केमिति करबा धर आपण गोटे एग्जांपल देखौछि दिस इज अ गार्डन दिस इज नॉट ए गार्डन ओके से भल भाबरे दुईटा सेंटेंस लिखि दैछि दिस इज ए हाउस पिला मानकु डैश चारे जे आपण माने
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନୋଟ୍ ଲଗେଇକି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଙ୍କି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶିଖେଇପାରିବେ, ଆଉ ନୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇପାରିବେ ଏବଂ ଡିଫରେନ୍ସ ନଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନୋ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବରରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ଯେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲୁରାଲ ତାର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ହେବ। ଟ୍ରିର ଯେମିତି ଟ୍ରିଜ୍, ବସ୍, କାଓ, ଲାୟନ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଦେଇଦେଇକି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ ଦେଇଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାରଟି ଲେଖ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଦେଇଦେଇଥିବ ପ୍ଲୁରାଲଟି ଲେଖ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 13 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାକୁ କେମିତି ସଜାଇବା। ଫାଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଲେଖିକି ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଲେଖିକି ଏଇଟା ଦେଖ କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ 2, 4, 5, 10ଟା ଏବଂ 5ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇଦେବେ 10, 15ଟା ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ସିଏ ଯେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜାଇବା। ତ ରହିଗଲା ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରେପ୍, ବାନାନା, ଆପଲ୍, ପିୟର୍ସ, ଚେରି। ସେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ସଜାଇବା। ଆଗ ଏ ଆସିବ, ଏରେ ଆପଲ୍, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିଥିବା ବିରେ ଅଛି ବାନାନା, ବାନାନା ଦେଖିଥିବା ସିରେ ମଧ୍ୟ ଚେରି ହେଲା। ତାପରେ ଡିରେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଲେଟର ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତେଣୁ ଜିରେ ଯାଇକି ଅଛି ଜିରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପିରେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଲ୍, ବାନାନା, ଚେରି, ଗ୍ରେପ୍ସ, ପିୟର ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ସଜେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ସରି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ଫିସ୍, ହଟ୍, ସନ୍, ଟ୍ରେନ୍, ରୋ ସେଇଭଳିଆ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜେଇବେ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟୋନମି ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଡେର ନାଇଟ୍, ସର୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ କି ସଫ୍ଟର ହାର୍ଡ଼ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାପିର ସ୍ୟାଡ଼ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସିନୋନିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ମାନେ କ'ଣ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ବା ଏକା ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 15 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଲେଖିଛି ସର୍କଲ୍ ଦ ହେଭିଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖାଇଛି ବାମ ପଟେ ରଖିଛି ଧର ପେନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଛି ପେପର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଭି ଯେଉଁଟା ଭାରି ଯେଉଁଟା ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ସର୍କଲ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ଗାର ପକାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ନା ଯେଉଁଟା ହାଲକା ତା ଉପରେ ଗାର ଦିଅ କି ତା ତଳେ ଗାର ଦିଅ ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ପେନ୍ ଆଉ ପେପର ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ସେଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ହେଲା ଡଗ୍ ଆଉ ଲାୟନ୍ ସେଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଭି ତା ଉପରେ ସର୍କଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିନି ଦେଖିଯାଇଛି ସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଟେବଲ୍, ଚେୟାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଭାବିବା ଶକ୍ତିଟା ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ତ ହେବନି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ସ। ଏଇ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ବି ସେମାନେ ମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଥିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଜାଣିଦେବେ ହଁ କେତେଟା ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଲେଖିଦେବେ ପିଲା ଲେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଯେ ସେ ଦେଖି ପଢ଼ିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଓକେ ଏଜ୍ରେ ଧର ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ଦେଖିବା ଆମେ 3ଟା ପିରେ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଏସ୍ରେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି 0 ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ତାପରେ ବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଧର ମ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇଦେବେ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ହଁ ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନ୍ରେ ଏମ୍ରେ କେତେଟା ଏନ୍ରେ କେତେଟା ଏରେ କେତେଟା ଏମିତି ମିଶେଇକି ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ବଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥିବେ 1ରୁ 20 ଯାଏଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି କହିକି 20 ଯାଏଁ ଲେଖିଛି। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 1000ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 30,000, 40,000, 50,000 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 18 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହୁଛେ ଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖା ଧର ଏଠି ସ୍କୁଲର ଲାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା କ'ଣ ଏଲ୍ରୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲାୟନ୍ରୁ ସରିଲା କେଉଁଠି ଏନ୍ରୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନେଟ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଶବ୍ଦ ଜାଲକ ବା ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଗୋଟେ
जिते पारे पिला कहीपर लिखिपार ना गोटे लिमिटेड वर्ड हाँ 50टा वार्ड लिख कि 100टा वार्ड लिख ये भाव में पिला देपारे। नेक्स्ट टाइम 19 नंबर ट्रांसलेसन दे पारिबा पिला मुझे लिखिनी किंतु लिखी मेंशन खाली कर देछि ट्रांसलेसन दे पारिबो। जो छोट छोट पिला मु गोटे राम या गोटे कलम ता गोटे झरका एमती दे पारिबे। बड़ बड़ पिला हेले तांको लेवल अनुसार तांको मध्य दे पारिबे। लास्ट रे देखिबा हम 20 नंबर रे नेम ऑफ 12 मंथ्स हाँ माने 12 मासर नाम तापरे 7 डेज रो नाम कि ऋतुर नाम अलग सब आउ जहाँ सब नक्षत्र अच्छा ग्रह अच्छा एगुड़िक नाम सब मन रखा कहीपर तार वार्ड्स डाकी पारे आउ तांको कहीकि ठिया होगी कहवाई कहीपर ये भाव कौन तांको दे पारे। एठारे मु 20 डिफरेंट क्वेश्चन आलोचना करिछि। जदि आपण मानकु ए वीडियोटी भल लागला तो वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पूर्वर आमे मध्य होमवर्क रिलेटेड वीडियो गोटे अपलोड करिछु। जदि आपण माने सेटा को देखि नाहंती देखि नियंतु एवं जदि आपण मानकु वीडियो भल लागुछि नुआ नुआ किछि आइडिया नेबा पई चाहुछन्ती ताहले कमेंट माध्यम रे निश्चय जणबे। आमे अन्य एक वीडियो माध्यम रे अन्य अलग अलग विषय सब जनरल होमवर्क सब आनी पारबो जहा कि स्टूडेंट मानक पई बहुत जरूरी। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।